Yun guys, good morning to. Dito tayo sa likod bahay. So, nakaraan guys, may ginawa ko na labong dun sa bukid. Ito na yan guys, oh. So, ipakita ko sa inyo kung paano yung proper na pagbalat niyan. So, yung iba kasi guys, ito tinatanggal nila isa-isa ito guys. Ganyan. Pero hindi talaga yan ganyan yung tamang pagbalat na madali lang. Ganito guys, kita ko sa inyo. Watch and learn guys. Siyempre, tulan natin. Ito lang yan guys yung proper na pagbalat. Okay. Lagay mo lang ng ganyan guys, oh. Ganyan lang yan guys. Tapos, pinituhin na yan guys, oh. Yan guys, oh. Ganyan lang yan magbalat ng labong. O, di ba? Basic lang yan guys. Ganyan lang yan, oh. Yung iba guys, hindi isa-isa yan, pero yan, ganyan talaga yan guys, oh. Oh. Basic lang guys. Ganyan magtanggal. Oh. Di ba? Basic. Hindi mo kailangan tanggalin isa-isa ito. Ganyan lang.